Naimbagagsapak ken mabuhay Pilipinas at tuyon dagiti kang lunan damdamag diti PTV Cordillera. Sa nga pulo at inna mapagadalan ti Kolehiyo iti Cordillera tinakastra iti World University Rankings for Innovation. Sumagmamanumot kada iti dadakkel nga universidad tinakastra iti Globe Top 300 Universities. At dati report ni Dante Gito. Ti World University Rankings for Innovation, timang tingtingiting kadagiti higher education institution iti kontribusyon da iti nagduduma nga industriya, partikular iti innovative education, research ken engagement to society. Iti WURI 2024, sa nga pulo ket enama universities and state colleges iti Cordillera tinabigbig. Nangat ngato manipod iti siyam nga HEIs idi napalabas at tawen. Karaman kadagiti napadayawan ni taatawan ti University of Baguio, arang 1 iti Student Support and Engagement category. St. Louis University, arang 2 iti Social Responsibility category. Ken Ifugao State University, arang 3 iti Entrepreneurial Spirit category. Ti UB student ani Judel, proud iti nagunod ti universidad na. Pampaniknakan na tinasaya at student support services ti universidad. Talagang totoo naman po na para sa akin kung i-rate ko 100% po talaga yung tulong po ng university sa akin. Lalo na po na scholar po ako, member po ako ng UB Performing Arts sa UB Voices po. Talagang grabe po yung tulong po nila sa amin sa mga activities po namin. Talagang yung OSA, lalo po yung OSA, Office po ng Student Affairs. Itimet Global Top 300 Universities Worldwide sa nga pulo ket maysa nga HEI tinakastrek. Rank 146 ti Cordillera Career Development College, rank 159 ti University of Baguio, ken rank 160 ti Kalinga State University. Would be able to have an access to data, information, para sa growth ng ating education system dito sa Cordillera. So we will be internationally recognized. It would be easy for us to link up with other schools outside the country. And then we will have more opportunities for our students, faculty to work with other institutions outside the country po. Kabayatan na plano met the Commission on Higher Education a paragtaen pay dagiti daddu mga HEI tapno inton sumaruno a rankings at adupay ti mabigbig nga institusyon iti rehiyon. No gamin mabigbig ti maysa nga institusyon ti maysa nga international ranking body iti 3 consecutive years, makumpleto da ti maysa kadagiti criteria tapno mapalubosan da nga mangijaya iti Transnational Higher Education Program kas iti UB, UC, ken SLU. Ang target po sana natin na kung saan pwedeng ang mga schools are Times Higher Education, Quacquarelli Simmons, and ito po, World University Rankings for Impact. Dante Gito, para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Sa malipay damag kay Lian kangatuan iti benepisyaryo ti 4Ps ti DSWD ti probinsya ti Abra. Agsapsapol pa iti DSWD kariti maikari a pamilya amay nayon iti programa. Agipadamag ni Christine Bornolias sa Baway. As of May 2024, nasurok 55,000 households iti Cordillera tinatulungan iti Pantawid Pamilyang Pilipino Program wenno 4Ps ti Department of Social Welfare and Development. Kangatuan iti benepisyaryo iti probinsya ti Abra a nasurok 13,000 households. Kabasitan mo iti Baguio City a nasurok lang iti 2,000 households. Iti Pakabuklan nasurok 389 million tinaipaluspo sa pondo a naiwaras kadagiti benepisyaryo. Ito ngayon yung pinaka-popular among all the DSWD programs kasi alam naman talaga natin na from its beginnings, ang dami ng natulungan ng mga kababayan natin. Hindi lang sa Cordillera but for the entire country. Ti 4Ps katagtultuloy a programa ti national program iti gobyerno tapno mapasaya at ti biag dagiti nakukurapay a pamilya. Nairugi ti 4Ps iti taon 2008 ngam na institutionalize babaan iti Republic Act 11310. This is part of the national program of the government to reduce
the number of poor families in the country. And from the time that we have started with this 4 Ps, we have already served thousands and thousands of Cordillerans. Kabayatan na, impasigurado iti ahensya, ti panakaipaay ti benepisyo kadagiti maikari, a pamilya. Christine Bornolia sa Baway, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Bueno, dagiti kang nuna na damdamag diti PTV Cordillera. I-like, i-follow, can ag-subscribe. Iti social media platforms ti PTV Cordillera, ti Facebook, TikTok, can YouTube. Para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya. Happy Independence Day. Siya ni Eddie Carta, Naimbag, Galdao.